Mbalimao, très urgent. Alerte. Billet vendredi 19 août 2022. Message télémando Kanyesi et président Assimima, maréchal Assimi. Aïwa. Message mundo. Président Assimi ka bara bekain. Ye sécurité ke, ye malien kuna wolo yoro chamana. Barau kain, barau tabolo kain, amben ni sonjalendo. Mais président Assimi fen kele mumbi djebi. Ablaï kuna d'abord anti janfa foka djengouli. Mais mon film mumba afima ika ninkain. Mais iji jaka ni yoro fraka, nimba manki, o de bife. Mais mon be tuku kika fen be kain, we eskorodi. Mon mite ika défaut fo kika corriger. Wala o tifo be tangini de la. O da to président chaman bina. Président Assimi anye défaut miye ika fangala ameno fingena bi. Ika fanga tabolo la, reconnaissance itala. Ni aye bi. Amerike be, ni aye bi Fransi bi bonya bi. Ebe ka avion munu san. Ebe ka marfa munu san. Ote ka toko Fransi be ka sra enyade. Ote ka toko Amerike be ka sra enyade. Jama min bora le 14 janvier 2022. Ambaruko bine malika. Na kera djembe kodoko maliko banadi. Oda to djembe ibunya. O jama John yo labo. M5 RP do jama labo. O jama John yo labo. Yere wolo debusira rampar. CDM, CPM. Bouye vision moro. Ani Aidraka moro. Ani Jamilka moro. O jama do labo. Mais o jama. O luka moro. O modèle. O lebe ka terner dans les justices aujourd'hui. O de eka pumoy. O jama ka djuguni bombe atomique. Awa etseko jama soro. Abe fo o jama de mako force de changement. Mais tiens là. O jama te ka djati sura su bolo bi. Surasi do rebe ka baraka o jama ka fara do be ka ta kasola jugo munumbe nu te mali fe nu te mali fe faso den jugo munu nga mine ku siri ka tugu fili nyama na de o de be ka ta denyuma nyini bi aka justice kunda oni fauna ko la justice est indépendante ni galon te ala kana here kenyi ali amerikia président bena abe procureur ou changer ayre sagona mo ba ke président Obama yake président Bush yake awa Joe Biden fana yake a présent fefebena a bebuga mogo nanuga mogodi enana eni sisi kelentoi obeke e kanumbago kolu sengoroma che ete ka femba oula ça veut dire que ere ka strate I kanumbago oula ou peut-être I ka attention taka ima e farafi fanga chamambe yele sa fetra bebi farafi chamambe e révolution d'amenetro atelaban parce que il y a ce qu'on appelle le manque de la reconnaissance ou l'union don hali modubo keta afo ima modubo keta ka milition ye mogo tonya dro fanga oula awa ika fanga konana toya mun dara e kanumbaga kan amma deli ka da ali Musa Klela a beninga janatikete amena ni aye kuma infona fo iga bla ikuna le peuple est plus puissant que la bombe atomique djebe bi bonya bi parce que jama de bi ko bi marfa mumbe kasa avion mumbe kasa France ni Amerique bi se ka chi 30 minutes ou ba bechi ali alu tse ka wuli mais ou be srambi parce que to be sran jama de nya abe kata Poutine mu fe Poutine wakale be sran jama ferenta de nya ima irisu bolla ka bo Allemagne Allemagne to tubabu bolo parce que jama to ye jama de shuka bla irisu ka surasula metla ko histoire fana fo malien anga taka ko nambeta ambc anyo le fo bela jelingena awni anga je anga docteur Fomba ka kuma na me angorola ko wulu farmba ni ga wulu farfa ka do tabiki ambalma che docteur Fomba ale bena détail di awni ambe je kala be nyoko fe mais kelen fiana gani malien oui ni marfa dirima kika ci jugula kenema jugu ni keme bi bulu ibe bi kononton ci sokono jugula mais be kelena be kenema jugula mo ko le fiana kenema ka ko c'est-à-dire ame akili to muyi san baraba beke ka France ge kebe malla doga choro mali kelen kono ko be jamana dogoya ko ta pour liberté d'expression ko be ko démocratie mais aucun autre ka san jamana ya ma bademu bora le 14 janvier ka akimi deme mo kile metara demana dembe to ka demana to ka fete bola betile ya mo shite ko betile ko démocratie mo démocratie France gena yoro mina France ka pion ko ni ke ulu magante ka seka finge yoro la ye non mais ni mali ba ka jamana chile ka jamana d'Afrique Alassane naka kobe ka aïe il a d'abord ko de barma non asibe Alassane opposant be bolla donc man de ko le yoto ki ta sagofo oro di be ka transition di c'est gani malien justice indépendante galondo qui est qu'on justice indépendante après la justice respire avec le poumon de la politique politique bien ou front on est que la justice quand la justice n'est pas indépendante munu be ka boka kule dongo do confie munu be ka boka dongo do non Assimi n'est pas la justice Fomba flefle c'est un docteur Fomba est moro kalanidi Fomba ko kanga na nyongo nege
ko justice ye fanga de taille Mali justice Assimi de tado ni justice ko ke nate ka dabla ça veut dire que Assimi est coupable Assimi wulu farma niga wulu fara faga do tabiki isura si nyogon be munu te feta unyi avec a nyogon gasi sigi sur les faux mais ateke on avec aw de la on jorole ne be ante fe ko ka aw soro parce que anya ni révolution ke anya bala aw be ka aka fiero minye aw be ka sa coup de teka te ka sa kungolo teke fama ya faka kumala koni marfa kise tambi bolo kibe kise kononto ibo de chi sokono jugu la fema jugu jie kono kateme sokono jugu ka Assimi ete ka sokono jugu kele e ka sokono jugu lolendo u kembolendo u kafalendo u yadalendo Mali denyuma onde be ka lebo Mali denangolo mbolo demununga ngata ka tu flinge mantona o lebe ka wuli ka yere wolo ni horon ko lu wole tribunal dawla e sigile me ke président Assimi justice e fanga de taille et de taille justice na e diabiba progrès be galonga boy jomise ki bali Dami ba mataka Blaise komba wele taka nana ye wakaduguwa. Justice mogo makule kulewa. Ni mouye cheo ka wulu kibita Blaise mine. La justice appartient au président. Aou kanataka galonchi teke et réseaux sans fait. Non, Assimi c'est là. Et activiste nyoron do be ntefe ku togofo. Udo wula no ay surasu toy. Ni keleme kata warmne surasu la ine mine ka buandala mon frère. Nyo de fois bela jelingena. Farali fefembe ka ken transition kono abe surasu di. A bébé ka boss surasu yere de karafe ni justice mbeka ni itlongo mi kada ma deuna Musa Traoré ka fanga binani de la Modibo Keita ka fanga binani de la Modibo Keita nganinge kunkai mais Modibo Keita ka milicien ku adama deun toro ku ni toro u kono ka bingani wale uta ku nyesuma Modibo Keita balaka ndige bobela cha chokoroba chamambo utefe ka ali Modibo Keita toro mula mundo parce que toro la di parce que toro be daruka ebe présent fait mais présent ga fanga kono ebe ka toro o présent mi se ka dia eya awa Assimi ni aye frafi chamambe ube révolution damene atetanya fait parce que mangue reconnaissance di be walu nyuman don ebe fanga la bi e fanga ta ima vote make ki sigi e fanga jasondi ka tasra jugunika onde est légitimé munu nye légitimé ka couler dans les rues olu te jati olu sara to te dewre oye kasoye ere ka militaire do be olu ye complice o kula nga kay ne soro musokoroba do tara ko fa ka fini bo ayer ladi ko ka Assimi ni Choguel danga gendarme wu la ka musokoroba minedi Assimi abe ka fanga toro be ka kono de bi ni couronne awani ma changer o hake de bi e bi abeni nga jenatike che bi jebe nyebole me FB e Assimi soro Modibo Keita masoro président Assimi e Assimi soro Thomas Sankara masoro e Assimi soro o présenté Afrique munya soro jebe ka kuleni edebi o kera jonde sababula o kera aunde faso de nyuma de sababula aunde be ka gulugi fara e mais soro si nyondo be ali shinu fara farasi jarabi bula ali shina do te en fait ali shina do be ka taka mogo jugu nyini ku fara anka premier ministre Choguel laja avec qui il reposait ambo bela denangolo do be ka boka premier ministre Choguel la gushi ko la justice et indépendance o yen galon kumadi Assimi chesite bloku ya ko non Assimi n'a rien à voir avec la justice o te tinyeye bi o te tinye shini justice ire Assimi di o présenter dien kono kaka justice tabulu famba bora ka fode ni ne ya fo aba fo segu tungara nege bolundo sadi mo munu bu ire kalama o ba donko Assimi ba don mais Assimi ka sra de tala aka sra de tala c'est pas son problème aka priorité te mais e ka priorité kanga kede mo munu be ke deme e ka priorité kanga ke ko lu protéger di face de njugu sababia comment se peut-il que ebe ke netruyer entre le mal et le bon ça veut dire que tu es complice ça veut dire que ibe fanga mina ite fanga ngere valeur do ebe place mina bi e de Afrique be présent ye bi ebe place mina bi ala ye sanga mundema amadi présent ma depuis ala ka Afrique da ala ye sanga mundema ala ye togo mundema ala ye bonya mundema amadi Modibo Keita ma amadi Thomas Sankara ma amadi Senghor ma qui est le président le plus aimé du continent africain aujourd'hui grâce au digne fils du Mali munu te fe kokanya e bi se ka ken netri a onolu che nyoko choko jume est-ce que là Che Guevara ya fo Che Guevara révolution ke Cuba ako ni marfa kise tambi bolo ibe kise kelendro ne chi ko fe jugula mais sokono jugu ibe kise koronto ne chula même président Assimi ne be fe ka Che Guevara ka gulugi ba de doila président Assimi ne be fe ika révolutionnaire ba ka gulugi ba de doila sinon tu n'es pas un Che Guevara wallahi Allah ibe ka kele ke anye jugu de ka ebe ka sa ku de tege a beninga jenatike che
ebe ka sa coup de tege ete ka sa kungolo tege ni dum be sa faga iba kungolo de tege ebe ka mogo kenema jugu gen olu ka complice ube ere krefe olu be CNT u kono olu be ka boka anga mogo wole tribunalu la ere ka c'est-à-dire que ere ka mogo ere colonel nyogondo bere olu bo olu tugu fe olu bo complicité u la mogo jumɛn bi se ka fɔ bi k'i bɛ se k'u tungara détester transition in na n'i tɛ fasoden jugu ye mais e yɛrɛ sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni ne sara bi a ka d'u ye ni ne se k'u tungara tunna bi ni ne julɔnkolon fɔtɔ b'u bolo bi la ni kuranɛ cɛ a sɔrɔsi dɔw b'a ta ka di videomaniw ma tellement u tɛ ne fɛ ça veut dire que e bɛ kɛ kɛlɛ k'i kun fɛ de awa fanga bɛ ta a tɛ laban n'i ma wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka fanga in bɛ bin i yɛrɛ t'a dɔn a binna cogo min o négligence la to Modibo Keita binna Fidel Castro qui va présent à quoi Modibo Keita ma comme Modibo Keita qui va fanga menacer le nous parce qu'en farafo non balma ko de do non un peu kelenye non anga keta non abeta boda anga fanga chamampi e ma Thomas Sankara bina Thomas Sankara be bindo na ka fanga kun sabotera a krefe moko kumeta bi ima mosu ka nyama ko moro naba olu shima boka Thomas Sankara defa Blaise Itara chedemine ka faka asimi moko de tonyena muso saban be kaso la sur les faux aw de togo be faux aw kolonelu dola kila de togo be faux ni ko nakuma be may ni ko ndabla aw kanu baga munu baw kanu ol de be lebu dongo du faso denjugu faso denangolo ol de be ka here ol de be ki wasobi fo ba fo ere kanu baga do ma ni e chena malla ni e ka fanga te maye fanga shida mais e kanu baga do yi e ka pumo de awni to o te ki bunya ko marfa bi bolo de avion be ebolo Amérique be ka avion be bo bara la 30 secondes 30 minutes Amérique be ka avion be bombardé ali irisute ali chete ba fanka ali Poutine tse ka fembo la a beninga jera teke na be ka aga che ya tede c'est le peuple qui est derrière vous au peuple munu bora le 14 janvier aya be fla koka kanani denjugu ye kanani denangolo ye munu te mbali fe munu yerete munu te fe kali mali yere nyali mais président Assimi ambe fe ka fanga de kanya sinon dorete koy voilà aya to nga denangolo ndo boy donc oro te men ko fe ka bala aw ne anga janga fomba la janga oro la anyo de fa toujours ambe mu fa maliko la amori la bella ay fomba la me oro la bella jelinga ala je docteur fomba ba ka mu fa oro la Cuba et Venezuela ok mais kelen fiana gani malien oui ni marfa dirima ti ka ci jugula kenema jugu ni keme bi bulu ibe bi kononton ci sokono jugula mais be kelen na be kenema jugu mo ko le fiana c'est dire ame akili to munyi sani baraba beke ka France gen kebe malla doga choro mali kelen kono ko be jamana dogoya ko arrêtez pour liberté d'expression ko be ko démocratie mais aucun ati ka usan jamana ya na tama usan jamana ma badie munu bora le 14 janvier ka akimi deme mo kile metaka jamana die be doga ka jamana doga fete bola betile ya mo shite betile ko démocratie mo démocratie France gena yoro mina France ka pion ko ni ke ulu magante ka seka sunge yoro la ye non mais ikni mali ba ka jamana chile ka jamana d'Afrique Alassane naka kobe ni go kita Alassane Ouattara be Côte d'Ivoire bla ere be Assimi dogoya ni mo do bora ka Assimi défend o mo mi Assimi dogoya o be tlatun ka ta convocation tege Assimi la fasa baga o be ta restaurant kasola o fanga model jume o fanga o ba o ko so ngaba ngo sorasi nte politique do ça ne tse ka ni famia ngo ni mi se ka ke quoi ni ala na krache ali fanga di al nere ma tiere la Assimi angana nyogo negen billahi taala iga fanga intabulu mai be ka tiende fina wallahi awa sorasi do fana bila munu fana be ka fanga into la gushi ka taka fe mais abla ikuna ninte liberté d'expression yede mena nyoro fana boko ira awla ambela jelenga je kula nyengo fe uye Venezuela président mine Hugo Chavez ko ka genga bo fanga la mo jime wula ka président sauvé c'est le peuple Venezuela président mine na ka surasu tara mine jama bora ka pont mine ka palais présidentiel mine ko fa ka président blade surasu obligera ka président bla aya la ja a vidéo fleni jama de bora président minalembe surasu bulu palais la président yere surasi de Venezuela président Hugo Chavez
u y'a minɛ jama de bɔra o jama de bɔra le 14 janvier e ni ala cɛ e surasi ɲɔgɔnw de bɛ yen minnu bɛ k'o jama ɲini k'u b'o fara est-ce que o ye hɛrɛ ye e yɛrɛ ka fanga yɛrɛ ma olu kan ka ɲini de bi o jama ka fara ɲɔgɔn kan toujours k'aw dɛmɛ mais e surasi ɲɔgɔn dɔw de bɛ yen minnu bɛ dɔw wele kɛrɛfɛ k'aw pousser k'o bila dɔ la n'anw bɛɛ divisera bi est-ce que o ye hɛrɛ ye e ma bi anw bɛɛ M5 RP yɛrɛwolo déboussé par mouvement victoire et gloire bouye ka mɔgɔ an bɛɛ de kan ka bolo ni ɲɔgɔn ma k'aw dɛmɛ mais surasi ti farafarali fɛn fɛn bɛ ka kɛ kojugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ surasiw de ka côté la a suɲɛni wo a ngalon nɔrɔ mɔgɔ la wo hali k'a fɔ ko Sogɛli ye misi di ne ma hali premier ministre Sogɛli wulila k'a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan u wulila k'o kɛlɛ ko bɛ ka wari di vidéomanw ma awa kuma bɛ bɔ fiti kɛ a bɛɛ bɛ bɔ surasiw de ka côté la Sogɛli évacuera wo a taara yan fɛ a bɔra yan fɛ o surasi wɛrɛw de bɛ yen sinon Asimi bɛ ka seko kɛ ne Asimi fo hali sini bɛ Asimi fo Sogɛli ka banako la mais mɔgɔw de bɛ transition in kɔnɔ juguya fin yɛrɛ de don aw b'u sutura mun de la pourquoi aw b'u sutura mais ni mun tɛ Mali fɛ a y'u gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ o kuma Mali ye les 5 colonels de ye wa aw bɛ ɲɔgɔn sutura sur les faux de aw b'a dɔn aw taabolow tɛ kelen ye hali aw tɛ jamu kelen ye mɔgɔw b'aw la minnu man ɲi minnu bɛ Faransi fɛ hali sini aw bɛ ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ sur les faux de Mali ko tɛ o a kɛra colonel ko di mais n'an ma bɔ o logique kɔnɔ a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a ka fanga bɛ bin mɔgɔ dɔ tɛ se ka bɔ bi ka Macron défend ko k'a ye ko bɛ ka taga mɔgɔ dɔ tɔɲɛ la justice n'est pas indépendante de ngalon kuma fila tɛ tɛmɛ a kan cɛ y'a fɔ dɛ donc maliyɛnw an ka vidéo tɔ lajɛ maintenant u taara Venezuela président minɛ palais la jama de bɔra wala u ye président bila a fɛn filɛ nin ye fo ye président photo yira kuma bɛ banna pewu an b'o fara la aw ni ala cɛ premier ministre Sogɛli a sɛgɛnnenba bɛ a bɛ k'a yɛrɛ lafiya bɔ wagati min na an ɲɛ b'a la Abdou Niang fana bɛ ka bɔ an n'u b'a dɔn surasi dɔ de nana ni Abdou Niang ye a bɛ surasi dɔ de ka canal kɔnɔna na an b'o kalama si je ne me trompe pas bon aw ni ala na kɛra cɛ ne m'a fɔ an ɲɛna ko Abdou Niang man ɲi a y'a lajɛ a bɛ ka mun fɔ premier ministre Sogɛli banalen bɛ a bɛ ka essayer k'o dénigrer ka kumalankolonw fɔ k'o ɲɛsin Sogɛli ma aw ni an ka Abdou Niang lamɛn ne m'a fɔ an ko cɛnin man ɲi an ka nin yɔrɔ lamɛn tɛnɛ an ka premier ministre Dr Sogɛli Kokala Mayiga ko a fari man d'a la nin yɔrɔ tɛ voilà ni de don wa tɛnɛ an ka premier ministre Dr Sogɛli Kokala Mayiga ko a fari man d'a la gouvernement ye communiqué min kɛ o ye k'a fɔ ko a bɛ voilà nin vidéo de don cabinet premier ministre ye yamaru d'a ma k'a k'o lettre kɛ gundola lettre ka ci ministre ma pour que a ka nin maa ninnu ta exceptionnellement o lettre kɔnɔ kuma ko cogo di lettre confidentielle après examen des 10 cas par la structure technique compétente, il a été décidé ce qui suit: intégration à titre exceptionnel dans la fonction publique des 11 agents dont les noms sont annexés à la présente. Ko premier ministre Sogɛli ko ye ŋanamu kɛ pendant que an bɛɛ bɛ ka jɔrɔ Sogɛli la dɛ bɛɛ nisɔndiyalen fana bɛ ko l'armée malienne monte en puissance o Abdou Niang kelen tali sigi a ka plateau sanfɛ ko Sogɛli ko lettre dɔ bɔra ko Sogɛli ye mɔgɔ 11 an tɔrɔ mɔgɔ joli ko o ta illégalement ko k'o lettre kɛ ko fo k'olu ta fonction publique la illégalement k'a sɔrɔ a man ka taa sariya sira fɛ a bɛ nin manamanakan de la dɛ don o don k'a sɔrɔ tiɲɛ foyi t'a la tiɲɛ foyi t'a la o est ce que la surasiw kan ka sɔn ka na n'o mɔgɔ modèle ye an b'a dɔn fana ani surasi dɔw de bɛ contact la c'est pour vous dire que fanga in cibaga a bɛ surasiw yɛrɛ de la ni fanga in ɲɛna maliyɛnw de don mais ni fanga in cira a cibaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ bɔ surasiw yɛrɛ de la ni kuranɛ cɛ bilayi t'a la bon Abdou Niang filɛ n y'a fɔ an ka jogow man ɲi n ka ŋaniŋe man ɲi et puis a bɛ tila tuguni ka taa vidéo wɛrɛ kɛ tuguni n tɛ fɛ k'a ka vidéo yɛrɛ ji hali a ka fɛn yɛrɛ filɛliw man di n ye bon vous voyez maintenant vous voyez nin ye de toujours Sogɛli banalen don a voilà a jogo man ɲi a y'a gɛn ka bɔ premier ministre ya la a ka ŋaniŋe bɛɛ de nin awa ni mɔgɔ minnu ka di o surasi dɔw de fana ye dɛ c'est à dire Mali jugu u ni mɔgɔ ka di bi a bɛɛ surasi kunda di Mali den jugu u suturabaga a bɛ surasiw de la Mali cibagaw u suturabagaw a bɛ surasi kelen de la
o surasi kelen nunu fana tura tuguni ka ta SE la mena kuma do fana SE ka bi do be kasi galon fefe be ka da ka video manu bla nyona bebe ka bo SE la muso nafiki ndo be SE na me siga ka muso nafiki do be SE konnana nya fo me siga roninga billahi ol de be kanani nko ni me ka tien de fo nyana me bo video la orola Assimi il est temps que ika senisi manke fanga imbe ka tabolo mina nte Mali libération fanga ide Modibo Keita bidani chugwarla Thomas Sankara bidani chugwarla Kamara tara Moscou a discours nyama ke ame Kamara fu ametla ko décortiquer ame mu nyafina président Assimi ni ma wuli ki joy joro la fanga inte tanye fe fanga imbe bin fura fo itala a beninga janante keche wallahi ala parce que janfa be ke kokula o te kula bantai et aka considération tanga mo kan quoi en réalité quoi mais pourtant on est aka pour moi on est djembe ka ou légitimer on dake ala te mama ni be janfa ke ala te barga do ika fo ila ba surasi nyon be janfa sera diga ou ye janfa gloki de taka do ila président Assimi janfa gloki do ila Assimi ka janfa fugula do kungolo la ni ma boy bebi ni ma bi okoro ko ne tem fa dingi a benim fa suche ni ma janfa gloki mbo ibe janfa sera de kanembo fingina bide ou ye janfa gloki do la isurasi nyon do be ou ker fini ba foko charbon ou te en faire di ni am saraira kadouye mais billahi ou ye janfa gloki do ila ni u sutara zon ab sutara ba bezu ni u sutara ça veut dire que tu es complice parce que le mec qui bla au lindeka non entre nous les colonels ou bien entre nous les soldats ni taro linka ibebi ala te soma mogo de be ka tonye ka fanga ngono tonya mindara mogo ka fanga ngono amake fanga shila amadeli ka ke fanga shila mogo be kamine illégalement si c'est de sabotage be ka ke façon denyuma be ka wuli ki jo be fristrelendo anyanti la bla mais mu moyi ma amba finina que ça te plaise ou pas ni ma janfa nglogi boy bebi ni ma bi ika foma ko nyama den tato flene ala ka akli nyuma di